Nanguha day kog langkay diha kay naghimo mig duhang mama og silhig unya pagkahapon-hapon kay nangahoy kog sinakahan nga lubi nga palwa. Bitaw anyway maadjong udto ninyong tanan. For today's video day mga guys kay nanguha kog lokay kay amo si Jang hinagilhion kay wala na mi silhig. Pag human na kog saka kay ako si Jang gisasa aron masugdan na namo si Jang pang hinagilhi. Aga akong gikuha kay duha ra jud ka palwa unya mao to paghuman kay amo si Jang gipile kay amo na si Jang sugdag hinagilhi. Panggamit ra dinhi sa among balay mga guys kay kanang wala namang good mi silhig. Kami day duhang mama naghinagilhi dira aron dali ra mi kadyo human daghan pud mig mabuhat ba kay may naman lang pud ni guys kaysa mamalit ba no aw kung naay mo palit tag 15 man jumbangan namo guys hago man guni si Jaka adyo hinloan mga guys balik ta sa akong gibuhat so diha hapit na jud day mi nahuman ana ubay-ubay joy among nahinlo mga guys so mao tong paghuman kay ako si Jang gitapok ako ra si Jang giusa kay ibuwad pa man nako si Jaban Jaka nang agani jud si Jaka kay makasilhig jud nig isa kabangan ra gud ay na lang na isa kabangan kay aron natay gamiton dris balay so mao tong ako si Jang gilatag kay akong ibuwad paghuman ako bulad kay kita man ko kakaw nangipo ko kay ako ni si Jang isna kay gigutom ko aslom-aslom man ni si Jang kakaw mga guys oy pag human akong tamo sa kakaw kay nilugsong dadyon ko sa baol kay kanang naghinlo ko sa akong palwa nga pinundo kanang sinaka din ni si Jang akong gipamundok ba kay aron ako'y kahoy ganahan ko ani ni Jang musugdod kay kusog ni si Jang musiga og gaay kaadyo gipundok dadyon ako ang mga palwa nga sinaka sa mga sinakahan oy mao to pagkahuman kay ako si Jang gipile and that's it mga guys this is Jan Matejos thank you for watching love you bye.